Mataho mga isa ka summer vacation kung relaxing kag puno sang adventures, di bala? Gani, diri pa lang sa Sipaway Island, mahimo mo na nga mag-relax kag mag-enjoy. Kag may isa pagid, mapabugal ang isla sang Sipaway. May kamote sila. We call it kamote, or the fishermen call it kamote, because when you look from the sky, it looks like a kamote. And it's in sanctuary since 7 months already. Fish sanctuary gali. Sige, kadtuan ta ang fish sanctuary, ukon ginatawag nila nga kamote reef. 30 minutes from here sa Sipaway, going to Kamote. So, go with me sa biyahe, o hindi nyo ko pagbiyahe. Mabalod, gani na budlayan ang biyahe sa pagdive. Pero hindi ini makapugong para hindi naton makita ang matahog nga fish sanctuary. Nice corals. Yes, yes. Soft corals, hard corals, very much parrotfish. Very colorful fish. Color fish, blue, red, everything. Kita niyo mga kapamilya, kung tatapan ta lang ang aton dagat, madamo pagid nga fish sanctuary ang aton mabiyahe. And if you want to see what we have seen, you go here to Sipaway Island, you will see what you want to see in the sea. Ako si Rusty Ramos, ang padayon nyo nga upod sa pagbiyahe.